जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मो ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो प्लान चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक अधिक शेयर करूँ। एवं आसतु जाना आज दिन सुंदर टिप्स टे। आज हूँ 16/5/2026 मसीहा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि द्विजा नक्षत्र शनिवार। आज दिवस रे भगवान शनिदेव दिवस अटे एवं शनिदेव दिवस को आज आम जदि सूक्ष्म रूप से श्रद्धापूर्वक समर्पित पूर्वक आज आम पालन करवा निश्चित रूप से शनिदेव कृपा पड़े। जो व्यक्ति शनिदेव कृपा पड़े ताले से धनीवान हुए, कर्मवान हुए एवं त्रिकाल विजय होता है। ताले आज दिवस रे जदि आम शनिदेव को पूजा करवा ताहले निश्चित रूप से आमर लाभ हो। ताहले जो व्यक्ति जन्म जातक जार जातक नहीं तो मुझे सबुठ बेटर जे आपण आखि बंद कर शनिदेव को आज पूजा करूँ। आ जो व्यक्ति जन्म जातक जातक अच्छी लग्न होची, लग्न राशि हो बा सूर्य राशि हो अन्यथा चंद्रमा राशि हो ना कहीं निश्चित रूप से जदि आपंकर शनि लग्न षष्ठ अष्टम और द्वादश भाव में अच्छी निश्चित रूप से आज प्रतिकार करूँ। जदि शनि महादशा चली अंतर्दशा चली प्रत्यंतर दशा चली सूक्ष्म दशा भी चली प्राण दशा भी जो चली निश्चित रूप से समस्त प्राय 99% 99 लोकंर शनि द्वारा कुपित होती पीड़ित होती आ महादशा चलू था। कहीं शनि जो स्थान रुहति से स्थान तृतीय सप्तम दशम भाव को दृष्टि दे ताले जेकोसी राशि होना कहीं समस्त शनि अमूल्यता कर्मवानता ताले प्रिय दर्शक बंधु जन्म कुंडली दशम प्रतीक अटंती शनि एकादश इनकम सोर्स धर्मर प्रतीक ताले शनि समस्त आवश्यकता अच्छे। निश्चित रूप से सूर्यास्त पर दिवस प्रातः सूर्य उदय ठारू शनि को मंत्र 40 पाठ करूँ, दीपटी जालतु। सूर्यास्त पर शनि मंदिर को जातु, दीपदान करूँ, राशि तेल सहित राशि को मिसाई शनिदेव मूर्ति हो बा प्रतिमा हो से दान करूँ। एतद व्यतीत कला रंगर वस्त्र राशि लड्डू प्रदान करूँ। जदि पारुचंती कौन गरीब व्यक्ति आखपाखर थांती से निश्चित कला रंगर वस्त्र बा राशि लड्डू दान करूँ। निश्चित रूप से आपंकर मंगल हम सफलता देखा। एवं आसतु जाना आज दिन पंचांग और 12टी राशि राशिफल विषय। 16 मे 2026 मसीहा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि द्विजा नक्षत्र शनिवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 6:49 ठारू 8:26 तत्पश्चात शुभ समय प्रातः 11:43 ठारू सायं 4:37 पुनः सायं 6:15 ठारू 7:37 पर्यंत शुभ समय भोग। एतद व्यतीत पुनः रात्र 8:59 ठारू प्रातः मध्याह्न रात्र 1:05 पर्यंत शुभ समय भोगव। उक्त शुभ समय कौन से शुभ मांगल्य कार्य करुँच निश्चित रूप से सफलता देखा। आज दिन राहु काल समय प्रातः 8:27 ठारू 10:05 पर्यंत राहु काल समय भोगव। टिके सावधान रहिबा। आज दिन हूँ शनिवार। आज दिन घातबार वृष राशि सिंह राशि एवं कन्या राशि को घातबार अच्छे टिके सावधान रहिबे। आज दिन घात चंद्र मेष राशि पुरुष व्यक्ति मानक घात चंद्र टिके सावधान। आज हूँ सावित्री अमावस्या। ताले प्रिय दर्शक बंधु जो मैंने सावित्री अमावस्या पालन करुँच निश्चित रूप से आज दिवस अच्छी सुंदर भाव में ब्राह्मण मान द्वारा पालन करंतु एवं भगवान यमराज को समर्पित हूँ, श्रद्धावान हूँ। खाली उपवास रही समय को अतिबाहित करवा बा पूजा करने पाए खाली आम समर्पित बा नुहे, ईश्वर को समर्पित हूँ, श्रद्धावान हूँ एवं भक्तिवान हूँ। से ईश्वर ही जागृत होता। एत आज दिन पंचांग। एवं आसतु जाना आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय कौन कहूँ। आज आम राशिफल मेष राशि किसी अर्थर आगमन अच्छे बुद्धि विद्या जो
କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉପଶମ ରହିବ। କ୍ରୋଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଲ୍ଦବାଜି ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁର ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ପିତୃଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତୃଦେବଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ନମନ, ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନମନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କରିଥିଲେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖାଦେବ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦେଖାଦେବ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାଣୀ ପ୍ରତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରନ୍ତୁନି, ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଦେଉଛି। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେବ, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବେଟର ରହିବ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦେଖାଦେବ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ସାବଧାନ ଚଲାନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦବାଜି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍ମ ଏବଂ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାहे ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାहे କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ମନର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଦେଖାଦେଉଛି। ବାସ୍ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ଦରକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାନ ହେବା ଦରକାର। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଗୃହିଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ବସିରେ ଷଷ୍ଠୋତ୍ତରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟତା, କର୍ମରେ ସଫଳତା, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ତା ଦୁଃଖାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଓಂ କୁಂ କୁବେରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟତା ଦେଖାଦେବ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନତା, ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଆଜି ବିଲକୁଲ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପଟି ଜଳାନ୍ତୁ। ଓಂ ନୀଳାଞ୍ଜନ ସମାଭାସ ରବିପୁତ୍ର ୟମାଗ୍ରଜମ୍ ଛାୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତମ୍ ତମ୍ ନମାମି ଶନିଶ୍ଚରମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାର୍ଥର ସଫଳତା ମିଳିବ। ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାର ନ ମାନି ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତିଚେଷ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତିଚେଷ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁର ଦେଖାଦେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିପାରିବେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଳ ମିଳିକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଅଭାବତା, ଦାରିଦ୍ରତା, ପାରିବାରିକତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ 1 ଲୋଟା ଜଳରେ କଳା ରାଶି ଏବଂ
रक्त चंदन पकाई सूर्य को अर्घ्य दान करंतु माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करंतु सुख दिन कटे। विचार राशि व्यक्ति मान भाग्यर परिवर्तनता देखादेव कार्य सिद्धि सफलता देखा दूचे जो थे आपणकर संतुष्टि और शांति प्लानिंग अनुसार कार्य करंतु क्रोधान्वित उचित नुहे स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी सुधार देखादेव दाम्पत्य जीवन आनंद सुख मधुमेह निजर प्लानिंग जल्दी सफलता देखा दूरयात्रा देखा आज लकी नंबर्स 4 लकी कलर्स ग्रैंड सिल्वर लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट। आज प्रातः समय स्नानादि कार्य सारी माता पिता को भक्ति श्रद्धा आदर करंतु गोमाता को सेवा करंतु गायत्री मंत्र को जप करंतु सुखर दिन कटिब। धनुराशि व्यक्ति मानक खर्च बढ़िबो बेफिजुल खर्च देखादेव समय ज्ञान रहिबा बहुत आवश्यकता अछि संतान को नहीं आनंदित हेबे विद्यार्थी सफलता अर्जन करिवे शत्रु जागृत हो पारंते टिके सावधान बट इनकम सोर्स रे बेटर रहिबो। आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ स्वान को खाइबा को दियंतु निश्चित रूप से आपनकर मंगल और सफलता देखाबो। मकर राशि व्यक्ति मानक पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति अच्छी गृह कार्य सफलता देखादेव फसी जाइतिबा धन बा कौन सी जगह रही धन किसी आगमन देखादेव बुद्धि विद्या द्वारा आपण सफलता पाइबे विद्यार्थी विद्या क्षेत्र सफलता अर्जन करेंगे लव मैटर मध्य सफलता देखादेव वैवाहिक जीवन आनंद मधुमेह देखादेव किंतु आगु को किसी विवाह कार्य कौन से मांगलिक कार्य आगु को किसी चिंता करुँच प्लानिंग करंतु जल्दी सफलता मिल। आज लकी नंबर 3 लकी कलर चलो लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करंतु सुखर दिन कटे। कुंभ राशि पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति अच्छी भाई भौणी मध्य श्रद्धा आदरता देखादेव गृह कार्य मध्य सफलता देखादेव गाड़ी घोड़ा आपण क्रय कर संभावना देखा दूचे से सफलता देखादेव कौन से स्टेज शो करुँच कौन से कार्य को प्रारंभ करने को चाहते प्लानिंग करुँच सफलता देखादेव पिता पुत्र मध्य श्रद्धा आदरता एक अन्य जन मध्य सहयोगिता मिल कि पिता स्वास्थ्य को नहीं चिंता देखादेव कर्म क्षेत्र किसी बाधक आसबार संभावना देखा दूचे देखिए सावधान। आज लकी नंबर्स 3 लकी कलर सेलर लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट विष्णु को पूजा अर्चना करूँ उशस्थ वृक्ष मूल जलगुड़ दान करूँ दीप दान करूँ सुख दिन कटे। मीन राशि व्यक्ति मानक अर्थर आगमन कुटुंब आनंद पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति मन रखिए जो व्यक्ति आपण सहित बाह्य लोक मिठा कथा कहते निश्चित रूप किसी ना कि घोटा अच्छी सावधान भाग्यर परिवर्तनता स्वास्थ्य उत्तम रहिबो ईगो को त्याग करंतु मित्रतुल्य व्यक्ति सहित बिल्कुल आर्गुमेंट करने उचित नहीं पुराणा कथा को नहीं आलोचना कर निजे दुखी एवं पीड़ित हवा बिल्कुल ठीक नहीं। जन्मदाता जे कर्मदाता सहित श्रद्धा आदरता आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ महादेव भक्तिर सहित पूजा अर्चना करते आज पार्वती शनिदेव कला रंगर वस्त्र दान करते सुख दिन कटे। प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन 12 राशिफल आज तो समय जाइए कार्यक्रम को आम ये रखुचु पुणी देखा जय जगन्नाथ नमस्कार।